sa handa noong linggo. Pwede pa kaya ito? Mukhang pwede pa. Naku, pasasarapin natin yan. Let's eat it to eat it with Chef Boy Logros! Hello! Master! Ay, ano yan? Good morning! Good morning! Ayan, Master, meron ako dalang burger steak. Burger steak? Oy, pwede pa. Pwede Hugas pa? muna tayo, hugas muna tayo. Okay, hugas kamay. Hugas kamay muna tayo. Hugas kamay. Yes. Alright. Alright. Okay. Eto. Yan, So, Master. mantika. Mantika. Garlic. At ilagyan ng garlic. 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 Yes, garlic. And garlic. yun. Onions. Onions. Yes. Onions. Onions. Yeah. Durugin ko lang ito. Durugin ko lang. Okay, dudurugin Yes. ng burger steak. Wow. Durog na durog. Durog na durog. Yan. Okay. Yes. Eto. Coriander seeds. Coriander Oregano. Oregano. Pickles. Pickles. Yes. Thyme leaves. Yes. Fresh. Time. Ito. Chili powder. Chili powder. Yes. Calamansi juice. Sugar. Bacon. Sugar. At bacon. Ito yung burger na dala mo. Yes, Master. Lagyan natin ng beans. Tomato. Con kasi. Tomatoes. A little bit of stock. Yan. Stop. Wow. Parang ano ang dating, ha? Para. Mexican. Yes, Mexican. Tama ka dyan. Di ba, Master? Yes, cheap Mexican. Tama ka. Okay. Eto, mayroon ako ditong brown pita bread. Pita. Yes. Ilagay ko lang dyan. Ilagay ko lang. Ay, ayan na. Pita bread. Pita bread. Pita bread. Nilagay. Yes. Kunti pa. Tapos, lagyan ko ng cheese. Cheese. Maraming cheese. Grated cheese. Grated cheese. At saka i-roll ng ganyan. I-roll. Lagay ko dyan. At teka, mayroon pang kunti. Coriander. Coriander leaves. Coriander leaves. Yan. There you go. Yun. Naku, Master, parang burrito. Ayan na, parang burritos. Ang inyong burger, kaysa itapon ang burger steak. Ginawa kong chili con carne. So, Chef Victor, tikmo mo na. Ay! Yes! Okay, eto na, Master. Uunahin ko na to. Tirahin mo na. Oh! Sarap! Ano? Masarap ba? Akin na to. Isa pa, sige. Kakainin ko to. Isa pa.